ଯେତେ ପାଖରେ ବସୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯିବ ତ फिर चेंज करतो पिला मोबाइल सହିତ ଥିଲା ବିଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ କଣ ଥିଲା ଇନଭର୍ଟର ଥିଲା ଏଟା ସ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ସ୍ଟୋନ୍ ବା ସେଟା ଥିଲା ସିଏ ଟାଇପ ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସିଏ ଟାଇପ ସେଟା ହଉଛି ତମର ଚାଲକୋଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟା ହଉଛି କପର ଗ୍ରୋଥ କୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ନିଓଲିଥିକ ଏଜ କୁ ଆସେ ଆମେ ସେଟା ଆସିବ ତମ ଭେଦିକ ଏଜ ବୁଝିଲ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ଯାହା ରହିଲା ବା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମି ପଲିସି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ କେବେ 1608 160 ବ୍ରିଟିଶ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 1600 1599 31st December ये जोड़ा धीरे धीरे चल माने 16th सेंचुरी रे कोन हला ब्रिटिशर आसले हां सेति खाली मन रख हम सेते किछि पढिबा नाही मु से दिनी किछि या किछि खाली होचे त तमरो बुझेबार मु कहली केमति बुझा ब्रिटिश बहुत वर्ष धरि भारत में रही पाखापाखि 300 वर्ष शासन करते जब 1600 आसिले गले केबे 1947 पाखापाखि 347 इयर्स एति वर्ष से माने कोन कले भारत में रही ता भितर से माने किछि वर्ष रूल करी से रूल टाइम पीरियड होची एतिकी वर्ष पर्यंत ସେମାନେ कोन करथिले भारत में ब्रिटिशर आसिकी प्रथम दिन ही से कौनसी भारतीय मानव बा कौनसी लोक को रूल करबा आरंभ करी नथिला ता पय ताकू टाइम दरकार होला लंबा पर्यंत टाइम कला 1757 रो गोटे युद्ध कला होला ए प्लासी युद्ध रे कोन हला ब्रिटिशर एवं भारत को सपोर्ट करुवा फ्रेंच फ्रेंच रो लोक माने इनडायरेक्टली जदी हमें कहबा आउ फ्रेंच फरासी मानक मध्यरे एइटा दी जण जाक चाहुतिले जे इंडिया रे केमिति तांकर बिजनेस बा ट्रेड टाकू ग्रो कर फ्रेंच माने ताकू साहाय्य हमसे शेयर तो ब्रिटिश कोन कला जे ब्रिटिश भी चाहिला भारत रे कोन करबो बिजनेस बा ट्रेड करबो फ्रेंच भी चाहिला से भी ट्रेड करबो किंतु ब्रिटिश पाखे अधिक पावर काहे कि ब्रिटिश समस्त को माइंड को कोन करि सारथिला पास करि सारथि तो सेति पाई ब्रिटिश एवं फरासी जहां की हमर बैटल ऑफ फरासी रे जोड़ा की कहला नवाब ऑफ बेंगल ताको हेल्प करा किए फ्रेंच फ्रेंच
हेल्प कला बेंगल रो जो नवाब ऑफ बेंगल को को युद्ध करिया पाई बैटल ऑफ प्लासी करिया पाई ये जो प्लासी जोटा रहिला सेटा प्रेजेंट टाइम रे बेंगल रे अवस्थित हला 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी युद्ध हेतिला प्लासी युद्ध हला एटा को युद्ध प्लासी युद्ध मन रखना सबुठार इंपोर्टेंट यही युद्ध पर ही पूरा इंडिया को ऑक्युपाई करनेला बा पूरा जदि हमें करबा जो एकचाटिया मोनोपोली टोटल करदेला सेटा कहार रहला ब्रिटिश र रहला बुझी पारलो ए युद्ध पर काहे এই যুদ্ধ পরে ব্রিটিশর ସବୁ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ନେଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପରେ 1757 ପରେ ବେଙ୍ଗଲ କୁ ସେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲା जोटा कि प्रेजेंट टाइम रे तुम बेंगल को देखुछ जोटा कि नॉर्मल बेंगल कहले दीटा पार्ट ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल ईस्ट बेंगल होची बांग्लादेश वेस्ट बेंगल होची जोटा प्रेजेंट तुमरो से जो बेंगल टा हला सेटा तीनटी गां को नेकी हेतिला बुझि पल्लो सुतानाटी गोविंदपुर और कालीकटा सुतानाटी ओडिया रे लिखिया पड़िबो सुतानाटी ता एटा लिखि ओडिया लिखि परिबो लिखि इंग्लिश order होची सेटा मु ओडिया लिखि हैला सुतानाटी गोविंदपुर और कालीकटा कालीकटा ए तीनोटी जाको मिसै कि गोटे एरिया करा गला से एरिया रो नाम दिया गला कालीकटा बुझि पल्ला एटार नाम दिया गला कोन कोलकाता जे कोलकाता भाबुछ गोटे छोट एटा ना समुद्र रे सेटा तीनोटी जाको गां को मिसै कि जाके तैयारी करा गला गला ता पर जति कि से रहिला बेंगल को निज अक्तियार पाई गला ता ठीक 7 वर्ष ପରେ 1764 रे आ गोटे जुद्ध होला बक्सार जुद्ध गोटे लिखे देबी एतिकी देखिना रहलो जे हेइनो मते कोन आउ करे बुझै आउ करे बुझै 1600 शताब्दी रे जेतबेले ब्रिटिशर आसिले सेतबेले ताको पाखरे किछि पावर न तो पावर से माने जनरेट करिया पाई ताको धीरे धीरे राजांग भीतर कोन करले कॉन्फ्लिक्ट करे देले झगड़ा करे देले राजांग भीतर तापर से माने राजा को बुझाइले जे हमें जने तुमको गुड साडी की दउछु बा हमें तुमको एमती कोन कुछ इकोनॉमी ग्रो करिया पे तुमको हेल्प करी राजा राजी हो गले धीरे धीरे से माने राजा को ब्रेन को वास करी की 1757 रे से कोन कले ता बेंगल नवाब रो बेंगल नवाब माने राजा बेंगल रो राजा को कोन कले गोटे युद्ध रे पलासी नामक एक युद्ध रे ताको हरेले हरेई की टोटल बेंगल को निज अख्तियार रे करले टोटल ऑक्युपाई करले देखले गलो से बेंगल को बा हम बेंगल को सपोर्ट करथिले किया फ्रेंच फ्रेंच ताको सपोर्ट करथिला काहे की काना फ्रेंच भी चाहुथिला जे ताको भी कोन दरकार इंडियन मार्केट दरकार इंडिया होचे सबदार बक्का है हला मतलब जे यही भी आसले ताको अंधविश्वास करिके सब किछि दिया बैटल ऑफ प्लासी तापर बक्सर जोटा हला से माने तिनिटी माने जो हमर बेंगल ऑफ नवाब रहिला तापर हमर सालाम रहिले एमन सब मिसी की यूनाइटेड है की पुणी ब्रिटिशर के खिलाफ रे युद्ध करथिले जोटा की समाने पुणी हारि जाय हला तापर आसिला जे फ्रेंच काके सपोर्ट करथिला बेंगल 1760 रे आउ गोटे युद्ध होला ब्रिटिश और फ्रेंच ब्रिटिश और फरांस एमान मध्य जो युद्ध होला ताकू कहा गला बैटल ऑफ वांडी वॉर वांडी वॉर गोटे जगह ना
ବଣ୍ଡିୟର୍ସ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ କଣ କଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଉଡେଇ ଫରାସୀ ମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଦୁଇଟି ଏରିଆ जोटा कि हमर इंडोनेशिया श्रीलंका एई दुटी राज्य ସେମାନେ ଦେଶରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ବିଜନେस କରି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ इंडिया रे ସେମାନେ ଆଉ ट्रेड କରି ପାରିବେ ନାହିଁ 1764 रे कोन हैला शाह आलम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहिला से कोन करले से कानो अंडर थिला लीड करथिले ताकू हेक्टर मुंडो सेटा को कहितले हमको सेटा लिखि दबा जोटा कि ब्रिटिश रो रहिला हला जोटा कोडे कोडे 1757 तर लिखि दियो जो ब्रिटिश रो जे करथिले से नेतृत्व नेतृत्व लीड करथिले रॉबर्ट क्लाइव 1757 जो युद्ध हला ब्रिटिश रो नेतृत्व नेथिले रॉबर्ट क्लाइव लिखि दियो रॉबर्ट क्लाइव बेंगल रो नेतृत्व नेथिले फ्रेंच बुझलो बेंगल रो के नेथिले फ्रेंच 1764 रे ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ହେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡୋ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର କୋଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଂଘର୍ଷ ଏପଟେ ରହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏପଟେ ରହିଲେ କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସେପଟେ ରହିଲେ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ ସେପଟେ ରହିଲେ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ ସେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ମିର୍ କାସିମ शाह आलम सेकंड सुजाउद्दौला लिखि परिबो ओडिया रे मीर कासिम शाह आलम सेकंड बा द्वितीय शाह आलम और सुजाउद्दौला बुझ पालो तो मीर कासिम जे रहिले नवाब ऑफ बेंगल से बेंगल रो राजा थिले शाह आलम सेकंड जे रहिले से अवध रो जो हमर मुगल एम्पायर थिले सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला अलगा सुजाउद्दौला अलगा सिराजुद्दौला अलगा सिराजुद्दौला अलगा मन रखो एटा हला शाह आलम मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम माने मिलित भाବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହେଲା ତମେ मीर कासिम କହୁଛ ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ मीर कासिम ହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା मीर कासिम ଚାହିଁଲା ଯେ ଟୋଟାଲ ବେଙ୍ଗଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲା ସେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା କିଏ मीर कासिम ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଗୋଟେ ରହିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ବା ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ मुगल सम्राट अब ये रहे नवाब अवध अवध रो राजा वो स्टेट रो किसना हो हमर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश এই সব অঞ্চল अवध देखो मीर कासिम कोटिकार राजा थिले बेंगल रो राजा थिले शाह आलम कोन थिले मुगल सम्राट थिले एवं सुजाउद्दौला थिले कोन नवाब अवध अवध रो राजा थिले एई तीन जण आ एपड रहिले ब्रिटिश 1764 रे गोटे युद्धटा हैला से युद्धर नाम दिया गला बक्सर युद्ध कारण से बक्सर टा कोडी हैतिला सेटा थिला बिहार तो बक्सर नामक युद्ध हैतिला पड़े एखनी बक्सर सेटा कोडी अछि ना बिहार
ब्रिटिश अंडर को सब पावर आसी दीटा तार मेन युद्ध हला कोन 1757 को युद्ध हेतिला पलासी युद्ध तुमको 5 मार्किया गुटे आसी 3 रु 5 मार्क कोइ दो जे पे देखि रखो तमर एठी भी टेस्ट हेई पारे एग्जाम रे भी आसी पलासी युद्ध बक्सर युद्ध दीटा होची बडा काना पलासी युद्ध पर ही ब्रिटिश रो अधिक क्षमता बढ़िला भारत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां सहित हेतिला सेटा इंपोर्टेंट रहिला केबे हेतिला कोन पाई हेतिला ता पछरे कॉजेस कोन मु कॉजेस को जाउ नाही कॉजेस तिला खाली फ्रेंच को बुझी परिबो फ्रेंच रो ब्रिटिश रो पड़लो तिला काला दी रो मार्केट को ऑक्युपाई करे चाहुतिले किंतु बेंगल चाहुतिला कहाकू किछि न देबा पाई सेति पाई फ्रेंच ताको हेल्प करूतिला एटा होची कॉ ऑप्शन पे सिराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला 1757 में जाई सारी जो तारा और किसी काम नहीं एरा सुजाउद्दौला तेरा परे अछि तेरा तमर ब्लैक होल ट्रेजेडी रे अछि ब्लैक होल ट्रेजेडी रे अछि अकबर को सुनले हला ब्लैक होल ट्रेजेडी ताको बंद कर रखि देइतिले सेति भाई ब्रिटिश और किसी लोगों को पाखा पाखी 49 50 लोगों को टोटली मारी देइतिले हला से सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला को टाइम रे टोटली मारी देइतिले सेटा होची ब्लैक होल का अंधकूप हत्या माने ब्रिटिश वाला को किछि ब्रिटिश वाला को नेकी से गोटे एमिति गोटे कोठरी रे रखिले जो कोठरी रे लाइट भी पड़िबो नाही ताले विश्वास रे मत दूर कथा बहुत माने से जगह रे एते लोक को गैदर कर देइतिले से लोक माने अण विश्वास रे मरि गले तापर सिराजुद्दौला को मारि देइतिले से सिराजुद्दौला हेतिला तापर आसीबा हमें जे ब्रिटिश रो इकोनॉमी रा केमिति ग्रोथ हो कौन प्राइस ग्रो करि पारिबो बा कॉजेस को बैकग्राउंड हम देखिबा लेखा करे तो ये यार प्रेजेंट टाइम रो ना बक्सर गोटे जगह रो ना जो जगह रे युद्ध होतला से जगह ना हां बुझ पालो देखो प्रथमे कोडा नेले बेंगल नै गले बेंगल ना को युद्ध पर निया गला सीएट को निज अंडर रे लासी रे बिहार का केबे निया गला को युद्ध पर ताले बी पड़ेगा बेंगल बिहार पड़ेगा बाकी रहला कॉजेस कौन थे काई के हला ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न मार्क प्रथम कॉजेस होइला एस्टा वो मु कहला ओडिया वेस्टर्न मार्क पाश्चात्य एटो ओडिया बजार बजार का व्यवस्था इपन सब देखो प्रथम रहला हमें देखिबा जे वेस्टर्न मार्क ब्रिटिश और कौन कहला जे भारत रे सेते बेले चालुतिला कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री माने कोन छोट छोट हाथ रे तयारी करा जाउथुबा जिंस गुडी जोडे घरे रमे तयारी करि पारुथुबो सेटा स्मॉल इंडस्ट्री बा कॉटेज इंडस्ट्री बोले ताको कुआगला स्मॉल इंडस्ट्री हां ओना कुटीर शिल्प हला कुटीर शिल्प माने कोन तुमे रानी रे गला बेला देखुथुबो बाउंस रे समस्त किछि ना किछि गोटे करूछन सेटा नॉर्मल ता पाई कोन दरकार नै बड़ बड़ मेशिन दरकार नै बड़ बड़ एरिया दरकार नै बा बड़ फैक्ट्री दरकार नै नॉर्मली निज घरे जोगरा करा जाउ आगे पहले कोन करथिले गांधी जी तो बळे समस्त चरखारे बुलुथिले गांधी सेतोळे आसी न हला सतो सतो वाले गांधी जी नथिले गांधी जी केबे जन्म हेइथिले हां गांधी जी तो इला सब ताले कॉटेज इंडस्ट्री को कोन कर देले टोटली बंद केमिति बंद कला रिलेटेड क्वेश्चन अछि से रिलेटेड क्वेश्चन हो प्रथम क्वेश्चन ला ट्रेन ऑफ वेल्थ
तापर रहिला ब्रिटिश रो तमरो केमिति तयार करा गला फैक्ट्री। थर्ड क्वेश्चन रहिला लैंड रेवेन्यू से। अब किसी क्वेश्चन ए चैप्टर रे टोटल 3 क्वेश्चन सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची दीटा रेट ऑफ वे अब रहिला लैंड रेवेन्यू से। दीटा कर नोट को डाकी देबी डाकी पठेबी डाकी डाकी एबी डाकी पठेबी पठेबे मैं देखी बट रेट ऑफ वे अब ओडिया लिखिबा वित्तर प्रवाह वित्तर प्रवाह अब गोटे रहिला लैंड रेवेन्यू कोन रहिला तमरा जमी जमी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपिला इंडिया को सेटा रहिला तले स्किल गोडा नाही तमे निजे देखि पारिबो आगर गोटे जनरेशन दिला से कोन हैला ता सेटु आसिला जिंस गुडी को कमर्शियल सेही टाइप रो जदि हम देखिबा कमर्शियल भी नुहे रेट टा केमिति होउतला से जो हमर रॉ मटेरियल्स नै कि जाउतला इंडिया रा गोटे फैक्ट्री सब इंडस्ट्री स्मॉल हेलो सर। इंडस्ट्री जोड़ी बुद्धि सर न पारी एटा बहुत एक मिनट हेलो सर। रहिजा पाटू आटू पुणी एटा जाउची सपड़ को कहला सर माइक टा टिके भल से धरियो सुबुनी क्लियर आसुनी। एते जोर छिलु जोर सुपड़ हो आ टिके ऊपर उठे लगे। देखा दिबा दरकार देखा जाउची कान्हा अरे समझ ना रे हाँ 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 देखा जाउछ। ଜମି ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଭିତର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଯୋଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ରହିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ବୁଝିବା ବ୍ରିଟିଶର କଣ କଲେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଗୁଡିକ ସବୁ ବୋହି ନେଇ ଗଲେ କୋଉଠି ବିଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଲେ ବିଦେଶରେ ତାର କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚାଲାକ କହିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଠି ଯାଇକି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବୁ से जिनस आनी भारत में बिक्री करेंगे भारत में छोटे बड़े कपड़ा गुड़ी को कोन तयारी होतला हैंडमेड ताले प्राइस अधिक बड़े जिनस रो प्राइस तो मिलला 5 ब्रिटिश आनिले हला रेडीमेड जिनस जोड़ा हम पिंदुचे कोन टंकार से बिक्री कर नॉर्मल तमे जानि दिबो तमे अलग अलग शॉपिंग कर दिबो बा विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड लाई लगेबो जोड़ा कि चालची है तार सब जगह अलग अलग सब कोन रहला प्राइस कोन करे माने वैरी करे एरिया को नै कि बा तार मटेरियल को नै ब्रिटिश कोन कला भारत रो कच्चा माल जेति थिला सब कोही नै कि चली सेठी जाई से फैक्ट्री तयारी कला भारत रे आसी कि कम प्राइस रे बिक्री एठी जिंसर कथा माने कंकेट देखाले होनी कम प्राइस बहुत जिंस कम प्राइस हला कम मूल्य मूल्य बढ़िया कारगर अछि ये विभाग ये जो हॉस्पिटल के विभाग मत कहले जे सारा हला इतिहास रे स्पेलिंग देखा स्पेलिंग का तमरे इंग्लिश और ओडिया रे देखा अब कोन से शब्द तो स्पेलिंग देखा ता बोले हला कम मूल्य रखना सबुडारू चाहिए काहे कि ना लोक माने सबका अट्रैक्ट हेले कम मूल्य सब जिनिस मिलुची जति जने आनिबो ताकू पिलिया में आउ जने हेल्प कर तार वाला पैर टिकी देले चल बाहर सेटा की कहू कम मूल्य रे मिल गला अब कोन रहला टोटल जो 100% जो मार्केट का रहिला हला जो बाजार दा रहिला ब्रिटिश टोटली ऑक्युपाई कर कौनसी लोक को देला नाही कॉटेज इंडस्ट्री को बदनाम कर देला माने कुटर शिल्प को टोटली नष्ट कर देला आ नाही कुटर शिल्प हमें केबली बुझिया देखो खाली जे एकटा नुए जे माने कपड़ा बुनुतले
କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଘରେ ଜୋତାଠୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଲୁହାର ଦା ଶିକେଲ ବଗେରା ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କି ତାରଟା ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପଳେଇଛି। ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟଟାକୁ ସେ ଅକୁପାଇ କରେନା। ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କଣ କଣ କାରଣ ରହିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସଫର କରେନା, ବିପଦରେ ପକେଇଲା। କାହିଁକି? ମୋର ବିଜନେସ ହଉଛି, ମୋର ଯାହା ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ବା ଯାହା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଯଦି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଲସ୍ ହେଲା। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ହେଲେ ମତେ ସେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିବି? ଯଦି ସେଟା ବିକ୍ରୟ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଡିଲି ହେଲା, ମୁଁ ସିଙ୍ଗ ହେବି ଏବେ ଅଙ୍କରେ ସିଙ୍ଗ ହେଇକି ମରିଯିବି ହେଲା, ବୁଡିକି ମରିଯିବି ହେଲା। ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତରେ ନ, କାହିଁକି? ବ୍ରିଟିଶ ଦଉନଥିଲା ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯଦି ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚାଲାକ ହେବେ। ଏମାନେ ଚାଲାକ ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପାୱାର ଅଛି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତିଆରି କରିଦେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ରହିଲା, ଏମାନେ କେବେ ସୁଧରେ ପଇସା ଆଣିଛ ଦେଖିଥିବ କେବେ? ଆଁ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଘରେ ଯାଇ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଳିବ, ବେଶୀ ଲୁଟିବନି ହେଲା। ତମେ ଯଦି ଆଜି ତମ ପାଇଁ କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କାଲି ତମେ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଯେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଧରିକି ବାଡେଇବ ହେଲା। ହଉ, ଫୋର୍ଥ ପଜିସନରେ ରହିଲା ତମର ମନି ଲେଣ୍ଡର। ସାହୁକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା? ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ କିଏ ଦିଏ? ଖାଲି ସାହୁକାର ଦିଏ କି? ମହାଜନ। ମହାଜନ ଜମିଦାର ବହୁତ ଗୁଡା ଜମିର ସେ ରହିଲା, ସେ ମହାଜନ ଜମିଦାର ବି ହେଲା। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ ରହିଲା? ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ ରହିଲା? ଏମାନେ କାହିଁକି ଲୋନ ଦେବେ। ମୋର ଲୋନ କାହିଁକି ଦରକାର ହବ? ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ କରୁନଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲା ବା ଅଲଗା କିଛି କ୍ରାଇସିସ ଥିବ, ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର। ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? କେମିତି ପଇସା ଆଣିବେ? ମର୍ଗେଜ। ମର୍ଗେଜ ଜାଣିଛ ହେଲା, କିଛି ବନ୍ଧା ପକେଇବ। ହଁ, ସେମିତି ବନ୍ଧା ପକେଇବା ସେ ଜିନିଷ। ହଁ, ମନି ଲେଣ୍ଡରରେ ଜଣକୁ ଯଦି ତମେ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଏବେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ କହୁଛି? ତମେ କିଛି ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ପକାଅ ତାପରେ ନିଅ। ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ବଗେରା ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ସୁନା ଜମା କଲେ ତମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ତମେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇପାରିଲନି ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି? ଅଫଲାଇନ ସେମାନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବା ନିଲାମ ସେମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ପକେଇବାରେ ସେ କଣ କଲେ? ନିଜର ଜମି ଗୁଡିକ ବନ୍ଧା ପକେଇ ତା ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ପଇସା। ଆଉ ପଇସାରେ ନଉଥିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସୁଧ। କଣ ନଉଥିଲେ? ସୁଧ। ସୁଧ ଚାଲୁଥିଲା। ତମେ ସୁଧ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ? ନର୍ମାଲ ସୁଧଟା କଣ? ନର୍ମାଲ ସୁଧଟା ରହିଲା ତମର 100 ଟଙ୍କା ବା 1000 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କାଟା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଣିବ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତମେ ସୁଧ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ହଉଛି ତାର ଓଲଟା। ତମେ ଯେତିକି ଆଣିଲ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଯଦି ସୁଝି ନ ପାରିଲ, ଯେତିକି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଧର 1000 ଆଣିଲ, 1000 ସୁଧ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ତମେ ଦେଇପାରିଲନି, ତାହେଲେ ତମେ କାହାର ସୁଧ ଦବ? 1100 ସୁଧ ଦବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରିଲନି 1100 ସୁଧ ପୁଣି ଅଲଗା 100 ଟଙ୍କା ବସୁଥିବ, ସେଠି 110 ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ମିଶାଅ ପୁଣି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ। ମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଯିଏ ଆଣୁଛି ସେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ମନେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ରହୁଛି
ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧର କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଟା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଛି ହେଲା। ଏବେ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ। ତମେ କିଛି ସୁଧ ଆଣିଲ, ସୁଧ ଉପରେ ତମର ମାନେ ପଇସା ଆଣିଲ, ତାର ସୁଧ ଦିଆଗଲା 100 ଟଙ୍କା, ମାନେ ମାସ ଶେଷକୁ ତମେ କଣ ଦବ? ଆଇଦର ତମେ ଯଦି ମୂଳ ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଲି ସୁଧ ପଇସା ଦବ। 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲନି, ତମେ କଣ ଦବ? 100 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେ କଣ କଲେ 100 ଟଙ୍କା, ଯୋଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତମେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥକୁ ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ସୁଝିବାର ଅଛି? 1,100 ଟଙ୍କା। ହଁ ଭାଇ ନୁହେଁ, 1,100। 1,100 ଯଦି ତମେ ସୁଝି ନ ପାରିଲ, ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଡବଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେତିକି ହବ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲନି, ମାନେ ତମ ପ୍ରେସର ଉପରେ ଆହୁରି ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ପାଠ ଉପରେ ଆହୁରି ପାଠ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଲା, ଏତିକି ରହିଲା ବଜେଟ, ଯାହା ପାଇଁ କି କଣ ହେଲା ଆମର ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସିଟା, ଏତିକି ରହିଲା। ମେନ୍ ବଜେଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ବେଦ କରିବାକୁ ତାପରେ ତମର ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ପଢେଇବି। ଶିଳ୍ପ ତାପରେ ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା ନା, ଚାକିରି, ଚାକିରି ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଇଏଟା କମ୍ୟୁନିକେଶନ, କମ୍ୟୁନିକେଶନ ସେଟା ପଢେଇବିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଇ ହେଲା। ଦେଖିଦିଅ କୋଉ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ରହିଲା। ଯୋଉଟା ରହିଲା ହେଲା, କମର୍ସିଆଲ ପଲିସି ପଢେଇବି ନାହିଁ, ट्रेड ऑफ वेल्थ में बुझेगी, डिप्लोमेट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ସେଟା ବୁଝେଇବିନି, କାରଣ ଯୋଗାଯୋଗର କେମିତି କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଟା ଜାଣିଥିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ସମରି କହିବି, ବ୍ରିଫ ସମରିଟା କହିଦେବି, ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆଉ ମେନ୍ ରହିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି, ତିନିଟା ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ବୁଝେଇଲି। ट्रेड ऑफ वेल्थ ଆମେ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ, ଉପକ୍ରମ, ଦୁଇରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା କଏନ୍ ବାय, ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଟାଇମ ପିରିୟड, କୋର୍ଟ ରହିଲା ତୁମର मेन प्रोजेक्ट ବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, मेजर प्रोजेक्ट गुरुत्वपूर्ण, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର କ୍ରିଟିକ୍ସ ଆଉ ରିଫର୍ମର୍ସ, ସମାଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ, କଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ରହିଲା ଶୋଷଣ, ଏଇଟା
ବ୍ରିଟିଶ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ତ ସଫାଇ ଦବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କରିନି କାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ତମକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥୋଡି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଣ ଲୋଭ ହେଲା ମୁଁ ଲୁଟି ଏଇଟା ହେଲା କଥା ତମେ ଯାଉଛ ଥୋଡି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛ ଦେଖିଲ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଲାଗିଛି ସେ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ତୁମକୁ ଲୋଭ ହେଲା ସେଠି ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାହାର ଭୁଲ ସେ ଗଛର ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ ସେ ଗଛର ପିଜୁଳିର ଭୁଲ କାହିଁକି ପିଜୁଳିରେ ଏତେ ଲୋଭ ମାନେ ଲୋଭନୀୟ କାହିଁକି ସେଟା କାହାର ଭୁଲ ପିଜୁଳିର ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ଗଛ ଗଛ କାହିଁକି ପାଚିରି କରାହେଇଛି କାହାର ଲୋଭ ନା ଯୋଉଠି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହାର ଆମ ମାନ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଗଲେ କେହି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ତମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିପାରୁନି କରୁଥିବ କେହି କିଛି କାମ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତାରିଫ କରି ଦିଆଯାଏ ସେ କାମଟାକୁ ପୁରା ଘରେ ହେଲା ନାରୀ ମାନେ ଘର ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ